Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhat tullab al-mahbub wa kadzalika al-asatir, insyaallah ta'ala awalan nashkurullah azza wa jalla ala jami'i ma an'amana min ni'amin katsirah la nastati' an nuhsiha wa minha aw wa min a'dhamiha ni'matil islam wa ni'matil iman wa kadzalika an-ni'mah fi talabil ilm. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Thalithan ashkuru ila asy-syekh ad-doktor Talib bin Umar al-Katsiri hafizahullahu ta'ala, wa ashkuru aidan ila Ustadz Hari Tisrianto LC, wa ashkuru aidan ila jami'il asatidzah, wa ashkuru aidan ila zumala'i al-kiram wa kadzalika jami'it tullab al-mahbubah. Insyaallah ta'ala fi hadhihi al-lailah al-mubarakah sanastafid min Syekh wa sanaqra insyaallah ta'ala wasiyah Sayyidina Umar ibn al-Khattab li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, wa kumtu ana aw jalastu ana baina aydikum fi dauril mutarjim wa in kuntu fil asal yani hunaka man ahsanu minni fikir barakah insyaallah. Nah, hunaka man ahsanu minni min nahiyatil lughah wal ilm mithlu ustaduna Nizar al-Katsiri wa ustaduna Irfan, walakin fi haulillah hakadha. Allah yafuk, jazakallah khair. Insyaallah mari ismuhu sa'as'a bi qadri istita'ah. Jazakallah khair. Tayyib ya Syekh, mungkin nabda bismillah. Bismillah, sanabda insyaallah wa nu'til waqt wal fitrah ila Syekh. Tafadhal mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. أخذ العلم وتعلمه من الأمور عظيمة الأجر لبركة النفع، فهذا العلم الذي ستعلمه وسيبقى لك حيا وميتا بركة أجره. العالم أفضل متصدق، أعظم صدقة جارية العلم. لو بنيت مسجد قد يهدم، لو حفرت بئر قد ينضب ماؤها، لكن العلم صدقة جارية. انظر علم البخاري، علم الشافعي إلى اليوم. العالم أفضل عابد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفضل العبادة طلب العلم. أعظم عبادة بعد الفرائض أن تعبد الله بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم أفضل مجاهد، يقول الله: وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، فالجهاد الكبير جهاد العلم. أنت أفضل متصدق، وأنت أفضل مجاهد، وأنت أفضل عابد إذا طلبت العلم، بل أنت في أعلى مرتبة بعد مرتبة النبيين. ما أعلى مرتبة بعد النبيين؟ أعلى من الشهداء والصالحين مرتبة الصديقين. من هم الصديقون؟ هم أهل العلم الذين صدقوا الله
ورسوله وأخبر الناس بتصديق الله ورسوله. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الربانيين. نستفتح في هذا اللقاء شرحا لوصية عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala Syekh mukhtasaran. Jadi Syekh hafizahullah menyampaikan kepada kita bahwasanya mengambil ilmu ya adalah sebuah barokah yang sangat luar biasa, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah dengan ilmu, karena ilmu akan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Selama ilmu yang ia ajarkan kepada orang lain itu diamalkan, maka ia akan terus-menerus mendapatkan jariah ataupun kebaikan dari sedekah tersebut. Ya, berbeda dengan sedekah jariah yang lainnya. Orang yang bersedekah sumurnya mungkin akan kering. Bersedekah membangun jalan, mungkin jalannya akan rusak. Tetapi ilmu sampai kapanpun selama ia masih diamalkan, maka ia akan tetap menjadi kebaikan bagi orangnya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Dan ilmu juga termasuk jihad yang paling besar. Kemudian ilmu ya, ataupun penuntut ilmu secara khusus ya, adalah martabah yang paling tinggi di bawah para nabi. Maka dari itu kita di sini sebagai penuntut ilmu harus bersemangat, harus kuat-kuat dan ikhlas, karena yang sedang kita ambil ini adalah sesuatu yang harganya sangat-sangat mahal dan sangat-sangat berharga. Demikian. Bismillah, nabda. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in. Ar-risalah faqat. Hal hadhihi innal qada'a faridatan. لا اسمه نسبه لا مباشرة لا هذا طرق بس لا تقرأوا في نفس baca matanya aja semuanya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-fahmu fima yakhtaliju. قال رحمه الله: الفهم الفقه هو الفهم لعلهم يفقهون، أي لعلهم يفهمون. فكيف تفهم الفقه؟ لابد من أصول الفقه. أصول الفقه هي قواعد تفهم بها الفقه. طيب. Qala Syekh al-fahm. Ya. Jadi fikih ya itu sejatinya adalah pemahaman. Ya. Maka usulul fikih ya adalah bagaimana kita memahami setiap dalil-dalil tadi dengan pemahaman yang baik. Tsumma qala al-fahmu fima yakhtaliju fi sadrika ma mimma lam yablughuka fil Qur'ani قال was sunnah. فيما يختلج في صدرك. فإذا اختلف العلماء في شيء رجعنا إلى الدليل. أما إذا أجمعوا فالإجماع حجة. ما هو الدليل الأول من أدلة الشريعة؟ الإجماع، وهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم شرعي. ما معنى الإجماع؟ اتفاق العلماء المجتهدين على حكم شرعي. إذا أجمعوا نأخذ بإجماعهم. طيب. Fima yakhtaliju fi sadrika, ya. Maksudnya adalah selama tidak ada khilaf. Maka ketika ada khilaf atau ada perbedaan, kita kembali kepada ijma' para ulama. Dan ijma' para ulama adalah kesepakatan yang terjadi di antara para ulama berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Tsumma qala mimma lam yablughka fil Qur'ani was sunnah. الدليل الثاني وهو مقدم في المرتبة الأولى القرآن. فالقرآن حجة. القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت الدليل في القرآن فإنه حجة. وكيف تفهم القرآن؟ تفهمه بأصول التفسير، وهي مأخوذة من أصول الفقه. طيب. قال الشيخ mimma lam yablugha fil Qur'ani wa sunnah. Dalil yang pertama yang digunakan di dalam sebuah hukum, dan dia adalah dalil yang tadi lebih didahulukan atau muqaddamun dibandingkan ijma', adalah dalil yang berasal dari Al-Quran. Maka dalil dari Al-Quran ini bagaimana diketahuinya? Ia bisa diketahui dengan usul tafsir. Bagaimana kita mempelajari usul tafsir? Dengan mempelajari usul fikih. Qala was-sunnah. الدليل الثالث وهي مقدمة على الإجماع السنة. ما هي السنة؟ هي كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، موافقة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء سنة. فالسنة حجة. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالسنة حجة، وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال الشيخ مختصرا. Dalil yang ketiga adalah as-sunnah. Dan dalil yang ketiga ini juga sama muqaddamun atau lebih didahulukan daripada ijma'. Apa itu sunnah?
Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berbentuk perbuatan beliau, perkataan beliau, ataupun sesuatu yang menjadi atau ditetapkan oleh beliau. مثال ذلك أن أصول الفقه من أصول الفقه أن الأمر للوجوب قال الله وأقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة والأمر للوجوب إذن الصلاة واجبة. Contoh dari kaidah ini atau contoh dari dalil tadi ya, yang pertama adalah dari Al-Qur'an ketika Allah berfirman wa aqimus shalah ya. Kaidah usul fikihnya adalah al-amru lil wujub. Setiap perintah menunjukkan kewajiban, maka salat hukumnya menjadi wajib disebabkan adanya perintah yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah. من أصول الفقه أن النهي للتحريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لا يحل أن يبيع أحدكم على بيع بعض لا يحل نهي والنهي للتحريم إذن يحرم أن تبيع على بيع أخيك تسعى لإفساد بيعة أخيك لتبيع أنت هذا البيع. Kemudian contoh yang didapatkan dari dalil yang kedua yaitu dalil as-sunnah ataupun hadis Rasulullah ya, bahwasanya Rasulullah melarang seseorang untuk melakukan jual beli terhadap akad yang sudah dimulai oleh saudaranya ya. Maka kemudian kaidah usul fikih mengatakan an-nahyu lit-tahrim. Setiap pelarangan maka maknanya adalah ketidakbolehan untuk melakukannya. Maka tatkala di hadis Rasulullah melarang, itu menunjukkan bahwasanya melakukan jual beli pada jual beli orang lain hukumnya adalah haram atau dilarang. إذن ما فائدة أصول الفقه؟ لماذا نتعلم أصول الفقه؟ الجواب لمعرفة الأدلة وكيفية الاستنباط من الأدلة. لماذا ندرس أصول الفقه؟ لمعرفة الأدلة وكيف نستنبط من الأدلة. Gimana? خلاص. طيب. قال الشيخ حفظه الله Qala Syekh hafizahullah, maka ketika ada pertanyaan mengapa kita harus mempelajari usul fikih, jawabannya adalah dua hal. Yang pertama adalah agar kita bisa mengistinbatkan ya, agar kita bisa menyimpulkan sebuah hukum. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengambil atau menyimpulkan sebuah hukum yang berasal dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah dan sumber-sumber lainnya. Nah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala thumma qis al-umura 'inda dhalik. قال ثم قس الأمور عند ذلك. الدليل الرابع هو القياس. دليل القياس. ما هو القياس؟ أن تساوي
بين الفرع والأصل في الحكم لتوافقهما في العلة، أن تساوي بين الأصل والفرع في الحكم لتوافقهما في العلة. مثلا المخدرات تذهب العقل والخمر تذهب العقل، الخمر حرام، إذن المخدرات بالقياس تكون حراما، هذا هو القياس. Qala Syekh hafizahullahu taala, "Tsumma qis'al umura 'inda dzalik." Maka dalil yang berikutnya setelah Al-Qur'an, Sunnah dan juga ijma' adalah al-qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah mengambil sebuah hukum yang mana atau menyamakan dua hukum yang memiliki satu kesamaan yang sama. Contohnya adalah hukum antara narkoba dengan khamr. Khamr dihukumi haram dikarenakan ia memiliki sifat menghilangkan akal. Maka demikian juga narkoba ataupun obat-obatan terlarang yang bisa menghilangkan akal, ia pun dihukumi haram sebagaimana keharaman khamr karena memiliki satu kesamaan, yaitu menghilangkan akal. ما هي الأدلة الشرعية؟ ذكرنا 4 أدلة شرعية، من يذكرها؟ Tadi kita sudah menyebutkan ya, ada 4 adillah atau 4 sumber-sumber dalil syar'i. Ya, siapa dari para peserta yang bisa menyebutkan? ما هي الأدلة ال4؟ من يعرف؟ الدليل الأول ما هو؟ ماذا؟ القرآن. الدليل الثاني السنة. الدليل الثالث الإجماع. الدليل الرابع القياس. أحسنتم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. قال فاعمد إلى أحبها إلى الله، فلا بد عند الترجيح من معرفة مقاصد الشريعة. هل هذا الشيء يحبه الله؟ هل هذا الشيء تأمر به الشريعة؟ فنعرف الأشياء التي يحبها الله حتى نحكم عند الترجيح. إذا اختلف العلماء في الاستنباط كيف نرجح؟ ننظر إلى مقاصد الشريعة. ما هي مقاصد الشريعة؟ الغايات التي شرع الله لأجلها الأحكام، فنرجح بمقاصد الشريعة. Kemudian ya, di sini permasalahan ketika kita harus mentarjihkan ya. Ketika di sana ada perbedaan di antara para ulama tentang sebuah hukum, maka mana hukum yang harus kita ambil? Jawabannya adalah hukum yang paling dekat dengan kemaslahatan syariat atau hukum yang paling dekat dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus kita ambil. قال وأشبهها إلى الحق، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. فالترجيح يكون بالنظر للقواعد الفقهية. هذه المسألة تندرج تحت أي قاعدة؟ ما هي المسائل التي تشبهها؟ فترجح بحسب قواعد الفقه. هناك قواعد في الفقه تجمع المسائل المتشابهة،
فترجح بحسب ما يشبهها من الحق. Qala Syekh hafizahullah, wa asbahya bil haqqi, yang paling dekat kepada kebenaran. Kemudian berikutnya ketika di sana ada khilaf di antara hukum yang terjadi, setelah kita pertama mengambil yang paling dekat dengan maslahat syariat, kemudian yang kedua adalah kita mengambil yang paling dekat kepada kebenaran. Dan bagaimana paling dekat dengan kebenaran itu? Jawabannya adalah yang paling menyerupai dengan masail-masail yang telah dirumuskan di dalam kaidah-kaidah fikih, ya. Karena kaidah-kaidah fikih dia merumuskan masail ataupun masalah-masalah hukum-hukum yang sifatnya mirip, ya. Maka kita merumuskan ataupun mengembalikan dengan yang paling mirip dengan kaidah-kaidah yang ada di sana. فالفائدة الثانية لأصول الفقه الترجيح عند اختلاف العلماء. ما الفائدة من دراسة أصول الفقه؟ أن نرجح عند اختلاف العلماء. وكيف نرجح؟ بطريقتين: بمقاصد الشريعة وبقواعد الفقه. Maka kemudian apa faidah berikutnya di dalam kita mempelajari usul fikih? Tadi kaidah yang pertama supaya kita bisa mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dalil. Maka yang kedua, kaidah dari belajar usul fikih adalah kemampuan ataupun kemampuan untuk membedakan ataupun untuk mengambil hukum yang paling kuat ketika ada khilaf di antara para ulama. Dan bagaimana cara mentarjih ataupun mengambil hukum yang lebih kuat tadi? Dengan dua cara. Pertama dengan melihat maqasid syariah, dengan melihat maslahat-maslahat syariat. Yang kedua dengan melihat kaidah-kaidah fikih. مثال ذلك: إذا لم أجد الماء في أول الوقت هل أتيمم وأصلي في أول الوقت أو أتأخر حتى يأتي الماء في آخر الوقت وأتوضأ وأصلي بالوضوء؟ اختلف العلماء. إذا كنت في أول الوقت لا تجد الماء، تتيمم وتصلي أو تنتظر إلى آخر الوقت ثم يأتي الماء فتتوضأ وتصلي. ما هو الأفضل؟ Contohnya adalah masail ketika kita sedang kekeringan misalnya, atau tidak ada air, ya. Saat kita masuk di awal waktu sholat kemudian tidak ada air, maka apa hukum yang akan kita ambil? Yang pertama adalah kita bertayamum, ya. Kemudian sholat untuk menghormati waktu, atau kita mengakhirkan hingga akhir waktu sholat, menunggu datangnya air baru kemudian kita wudhu lalu sholat. إذا نظرنا لقواعد الفقه وجدنا أن اليقين أقوى من الشك، فأنت متيقن بإدراك أول الوقت وقد لا يأتي الماء في آخر الوقت، فصلي أول الوقت بالتيمم. Jika kita melihat kepada kaidah fikih, di sana ada kaidah fikih yang berbunyi al-yakin la yazulu bisyak, ya. Sesuatu yang yakin ini tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang sifatnya ragu-ragu, ya. Masuknya kita di awal waktu sholat itu adalah sebuah keyakinan, sedangkan datangnya air di akhir waktu sholat itu masih sesuatu yang belum bisa dipastikan. Maka kita mendahulukan yang yakin dibanding hal yang belum bisa kita pastikan, sehingga kita mentarjih atau lebih mengutamakan ketika masuk awal waktu sholat
bertayamum kemudian melaksanakan sholat. وإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في أول وقتها. إذن الشريعة تحب الصلاة في أول وقتها، فتصلي أول الوقت بالتيمم. Kemudian kalau kita melihat dari sisi maqasid syariah ataupun maslahat syariat, maka di sana ada hadis Rasulullah yang berbunyi ketika beliau ditanya apa amal yang paling baik, maka beliau menjawab as-salatu fi awwali waqtiha, melaksanakan salat di awal waktunya, sehingga kita lebih dianjurkan untuk mengerjakan bertayamum dan mengerjakan salat di awal waktu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله تعالى هذا شيء وجعل للمدعي أو وفي لا ما ترى انتهينا فيما ترى قل فيما ترى. ثم قال رحمه الله تعالى فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. قال فيما ترى، أي فيما ترى بالاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي، بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي. والمجتهد له شروط، منها أن يعرف أصول الفقه، لابد أن المجتهد يعرف أصول الفقه حتى يستنبط الحكم من الدليل وحتى يرجح إذا اختلف العلماء. قال الشيخ في قول المؤلف فيما ترى، sebagaimana yang engkau lihat, maka di sini maksudnya adalah bukan melihat dengan pandangan pribadi, melainkan dengan ijtihad. Dan ijtihad adalah badlul juhdi linailil wusli, ya. Mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki, segala ilmu yang dimiliki untuk meraih suatu hukum tertentu. Kemudian seorang mujtahid, ya, tidak bisa sembarang beristihad, atau seseorang tidak boleh sembarangan beristihad dikarenakan mujtahid memiliki banyak syarat. Di antara syaratnya adalah ia harus menguasai usul fikih. ففائدة أصول الفقه الثالثة معرفة شروط الاجتهاد. من هم المجتهدون الذين يستنبطون ويرجحون؟ وما شروط المجتهدين؟ فالفائدة الثالثة من دراسة أصول الفقه أن تعرفوا الاجتهاد وشروطه. Maka faedah yang ketiga, kenapa kita harus belajar usul fikih? Yang ketiga adalah supaya kita bisa mengetahui dan mengenali siapa itu mujtahid dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi mujtahid, sehingga dengan demikian kita bisa melihat, kalau kita belum jadi mujtahid, maka jangan sesekali untuk merumuskan sebuah atau memutuskan sebuah hukum syar'i. Demikian. بهذا نكون انتهينا من شرح قطعة من رسالة عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء. وقلنا أننا ندرس أصول الفقه لثلاث فوائد. ما هي؟ لماذا ندرس أصول الفقه؟ الفائدة الأولى أن نعرف الأدلة الشرعية وكيف نستنبط منها. الفائدة الثانية أن نعرف كيف نرجح إذا اختلف العلماء.
الفائدة الثالثة أن نعرف الاجتهاد وشروطه. Dengan demikian ya kita sudah mempelajari bersama qit'ah ya, sebagian dari risalah yang dikirim oleh sahabat Umar bin Khattab kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari di dalam qadha atau masalah hukum, dan 3 faedah yang berkaitan dengan belajar usul fikih. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengistinbatkan suatu hukum ya, untuk memutuskan suatu hukum dari dalil-dalil syar'i. Yang kedua adalah kemampuan untuk bisa membedakan mana yang lebih kuat dari hukum ketika di sana ada perbedaan di antara para ulama. Yang ketiga adalah kita mengetahui apa saja atau siapa itu mujtahid dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan oleh seseorang agar dirinya bisa disebut sebagai mujtahid. وعرفنا أن الأدلة الشرعية 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. Kemudian tadi kita juga sudah belajar bersama bahwasanya al-adillah syar'iyah ataupun landasan-landasan hukum syar'i ya, ada 4. Kita sebutkan berdasarkan urutan kekuatannya ya. Maka yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian hadis Rasulullah, kemudian ijma' para ulama, yang keempat adalah al-qiyas. وعرفنا أن من أصول الفقه أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. Dan kita juga sudah belajar bahwa sebagian dari kaidah-kaidah usul fikih yaitu al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim, bahwasanya setiap kalimat perintah itu menunjukkan kewajiban atau hukumnya wajib, kemudian setiap larangan yang terdapat dalam dalil-dalil syar'i maka ini menunjukkan maka ini menunjukkan keharaman dari melakukannya ataupun melaksanakannya. وعرفنا أن الترجيح يكون بقواعد الفقه ومقاصد الشريعة. Dan kita juga belajar bahwasanya at-tarjih ya, memilih yang terkuat di antara perbedaan ulama ini harus menggunakan 2 cara. Yang pertama melihat maslahat syariahnya, yang kedua adalah melihat kepada kaidah-kaidah fikihnya. وعرفنا أن من القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك. ومن مقاصد الشريعة أننا نرجح بحسب الذي يحبه الله سبحانه. Kemudian di antara faedah yang kita dapatkan tadi bahwasanya di antara kaidah fikih adalah al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin maka tidak bisa digeser ataupun digantikan dengan sesuatu yang sifatnya belum yakin. Dan di antara kaidah maqasid syariah kita memilih sesuatu yang paling dekat kepada apa yang dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. وعرفنا أن الاجتهاد هو بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي ومن شروطه تعلم أصول الفقه. Dan tadi kita juga sudah belajar bersama bahwasanya al-ijtihad adalah badul juhdi li ma'rifati al-hukmi syar'i ya, mencurahkan segala bentuk usaha yang dimiliki untuk memperoleh sebuah hukum syar'i, sebuah hukum pada syariat. Dan di antara caranya adalah dengan mempelajari usul fikih. وعرفنا أن الفقه هو الفهم. وكيف تفهم؟ تفهم الأدلة بأصول الفقه. Dan di awal kita juga sudah membahas bahwasanya fikih itu adalah faham ya. Jadi orang yang faqih bukan yang hafal tapi yang faham. Kemudian
Faham apa? Faham tentang dalil-dalil syar'i. Bagaimana kita memahami dalil-dalil syar'i? Dengan belajar usul fikih. هذه بعض مسائل أصول الفقه وبعض فوائده، وعليك أن تدرس متنا أكبر من هذا لتتعلم بقية مسائل أصول الفقه. Ini tadi ya hanyalah sekelumit atau sedikit saja dari bagian-bagian di dalam ilmu usul fikih, dan jika kita ingin mendalaminya maka kita harus mempelajari matan-matan tertentu dari awal hingga akhirnya. أسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يفقهكم في الدين ويجعلكم من الأئمة الذين يعلمون الناس شريعة الله. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang faqih, orang yang ikhlas, orang yang mengajarkan syariat-syariat Islam kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'dzuratan Syekh. Mungkin tad'u lana atau mungkin fi as'ilah. Taib. Qabla an nakhtim bid-du'a, hal minkum man yas'al alaihi falyas'al. Ada soal amah atau khas fil usul fikih. Fil usul fikih. Taib. Lakin as-su'al khasah muta'alliq bi usul lima ta'u kalim bil arabi. Kayak yang mau nanya boleh, tapi pertanyaannya yang berkaitan dengan fikih. Nanyanya boleh dengan bahasa Indonesia, nanti ada yang menerjemahkan ke bahasa Arab. Hilmi, bukan kan? Baik, ada yang bertanya? Ustadz. Para Ustadz wajib bertanya. Ada? Ustadz atau mana enggak? طيب ما في شيء. نعم، نكتفي بهذا حتى أيضا لا نشوش على البعض. نعم. ونسأل الله التيسير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما ينفعنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة. اللهم اهدنا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على السنة حتى نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض. اللهم شفع فينا رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل بلادنا هذه خاصة وبلاد المسلمين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. طيب. Jazakallahu khairan katsiran ila syaikhina al-kiram ala ma qaddamta ilaina minal fawaidi wal ulumi an-nafi'ah. Asallahu an yubarika fi ulumikum wa fi hayatikum. Amin. Taib. Qabla an nakhtatim
liqa'ana fi hadhihi al-lailah fa ana Muhammad Nasiruddin kal mutarjim li awalil marrah. Masya Allah. La. Uridu an uqaddima lakum yakni khalas ma'dziratan a'tadirukum in wajadtum minni nuqsan fit tarjamah au adamul wuduh wa ghairi dzalik. Asallahu wa ayyan fa'ana jami'an bima 'allamana wa ayyarzuqana rizqan hasanan. Amin ya rabbal alamin. Nahtatim liqa'ana bilhamdalah wa du'a kafatul majlis jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, muhtarif, Masya Allah.